Senina rasturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Bahan PJJ ta ibas minggu endang. Ibuat ibas Mazmur 140 siwah ayat sada sehtelu bagenda nina kata Tuhan yogekan kami membantah kerina. Ndenden pujilah Tuhan, endaikanlah ndenden simbaru man Tuhan. Pujilah ia di tengah-tengah perpulungan bangsana si tutus. O Israel meriahlah harkiteken ia sinepakam. Rende ersuraklah oh krina kalak Sion arkiteken rajandu. Alulandek pujilah gelarna alu malu gendang dengan engkuit kulcapi. Saya jenda mga pengogen kata dibata si jadi bahan renungan dibas PJJ ta minggu endah. Temana nina temanta ibas PJJ minggu endah pujilah Tuhan alulandak rasmu senina resturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Minggu endah bahan PJJ ta ibuat ibas Mazmur 140 siwah ayat sada sehtelu bagenda nina kata Tuhan iogekan kami membantah. Ndenden pujilah Tuhan, ndaikanlah ndenden simbaru man Tuhan. Pujilah ia di tengah-tengah perpulungan bangsana si tutus. O Israel meriahlah harkiteken ia sinepakam. Rende ersuraklah oh krina kalak Sion arkiteken rajandu. Alulandek pujilah gelarna alu malu gendang dengan engkuit kulcapi. Berjuah-juah membantah kerina salam sehat ijabat kita ringan. Tema PJJ ta ibas minggu enda emang pujilah Tuhan alulandak ras rende tentu enda arah perspektif budaya. Muka kita kari muji Tuhan banci kreatif inovatif gelah halu bagai tuhu memang ibas muji gelar Tuhan dem alu pusuh sir burak endang kata kenca maka rende muji dibata tentu alu tuhu tutus ras tuhu si pusuh dem alu bersih. Jadi senina resturang adi ngerana kita karena landak ras rende ibas konteks budaya karom maka indah situhuna lah terlepaskan ibas kerja tahun. Amin nape situhuna perayaan kerja tahun tiap wilayah entah pekuta endah lit bedana. Tapi sada hal si pasti maka iban kerja tahun arkiteken lit penggejapan ras-ras maka dibata kaci-kaci enggon jujuri ulih peranin. Ibas menaken nuan ya tentu endape iban me ritual guna ijujuri dibata kari kerina kai sinisuan tentu lit pengarapan sah pagi peranin erbuah meramis ibas ngeluh ibas nuan tentu konteks budaya kalak karope melalakang enda igejapkan li tangtangan kondisi alam tangtangan misalna uga pengakap maka dibata nadingken entah pe dibata kondau tentu tangtangan enda kerina ya jadi dinamika ibas kegeluhan budaya karo baik karena nuan karena kegeluhan tentu pe bagai pe karena pertendin rasideban kerina. Jadi lik kebiasaan kita kalak karo tupung goisuan sinuan adiwari la udan tah lego makar sadakang enda arih ya ersada arih guna dilo wari udan. Ritual gilo wari udan tentu iarapkan maka dibatasi di atas megikan kerina pertoton maka surak landak iban ritual enda lisada pengarapan gelahna dibatasi di atas banci mereka udan tapi tupung mejile wari tupung sinuan pe mejile likang enda kebiasaan ibas budaya karo kriahan ukur cidahkan alun pekena ingan mini mereka cibal belo isap mereka sembah-sembahan cimpa manuk rasideban nakrina tentu enda krina kensa ilewati senina resturang sah warina pagi peranin
makar sada ari herban kerja tahun. Jadi kerja tahun enda kinir sadan ari si anak puta gelahna icidahkan keriahan ukur gelah lu bagai kari ibas kerja tahunnya tentu sadar sedebanna ngejapkan keriahan pusuh si bages gunar bahan ya banci arah gendang guru-guru aron entah pe gendang perkolong-kolong lika mantem babi lembu jadi likar ban riris cimpar si debanna. Jadi senin harus turang bas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus khususnya karena gendang-gendang guru aron tentu jenda li tiga hal isikapkan. Anak kutar sikap dipilih ka menda ise baparon, dipilih ka ise nande aron, lit kasih mantek jana iban ka ije usur lajar landek engkap mencidahkan keriahan ukur. Orang tua si belum dikarte tentu ersikap. Gelah pas pagi warina entah pe pas matana kerina kala meriah ukur dengan si landek pe meriah ukur si rende pe bagai jana sindedah pe ikut daging kulane landek aminna pe ialah ku pentas entah pe kundul ya basingan. Nah, jadi enda budaya entah kala karo ibas rende entah pe ibas landek. Tapi ibas ada hal si luar biasa, ibas kebiasaan kalak karo, tupung kerja tahun pagi-pagi lampas, kencang ke pasak cimpa, isuruh me anak di tengah-tengah jabu, naruh kencimpa ku kalimbubu. Ini bentuk kehamatan, bentuk keriahan, maka ibas toto kalimbubu dibatani idah, igejapkan karena pasu-pasu endah. Tentu seni harus turang kebiasaan endah, perlu kalau ngasih nan ibas pak senda apakah tradisi enda dengannya ibas kutanta masing-masing perbahan kehamatan nangdangi manusia laboka enda bertentangan ras kata dibatar kita kan manusia pe jadikan dibatar segambar ras serupa ras tepas nangina. Jadi arah kerja tahun ibas kita kalak karo ling enda pengarapan dengan toto gelas si mahuli banci ipertahankan jana ibas sila mahuli tahun sirah banci rahulina lebih inovatif lebih kreatif termasuk ibas nuan-nuan bagai pe ibas erkini teken termasuk pe ibas ngadakan gendang guru-guru aron bes perlandek kerina enda memang itu token gelah rahulina wari-wari sirah enda. Jadi seni harus turang bahan perpulungan jabu-jabu tarah Mazmur 140 siwah enda penurikan uga pengalaman pemazmur sini tulis kena arah bentuk madah entah pe lagu nurikan uga kegeluhan bangsa Israel tupung lit dibas pembuangan ya pemazmur tuhum persingeti bangsa Israel uga belinda keleng ate di Batam nandangi kegeluhan bangsa Israel tupung pembuangan uga di Batam bebaskan ya jadi enda alasan maka bangsa Israel harus muji Tuhan muji di Batam. Jadi alasan utama muji di Batam perbahan ia enggo mereken gegah ia enggo mereken kemenangan di Batam enggo mereken pasu-pasu men bangsa Israel khususnya pe bas nalukan imbang-imbang maka di Batam nga ulu gegeh ras ulu kemenangan. Adi di Batam ulu gegeh ras kemenangan. Lu bagai bangsa Israel ipersingeti pemazmur gelah rende muji di Batam. Enda pe tuh sada bentuk kehamatan men Tuhan. Rende muji di Batam. Enda sada pengalaman pe si tuhuna si lit latar belakangna ibas sejarah perdalinan bangsa Israel. Ijai kejapkan arah perkuahati di Batam bangsa endang ibebaskan di Batam arah perbudakan di Mesir ya enda baca sinian di bas Keluaran 14 pasal 14 pasal 15 pengalaman pemazmur ngidah uga belinda perbahanan di Batam milih bangsana menjadikan bangsana jadi bangsa sekerajanganna ipekena-kena di Batam bangsa italu kena krina musuh-musuhna enda pe alasan itenahkan kerina bangsa Israel gelah resurak rende dengan pelandak muji di Batam banci sinan arah ayat sada
ya uga di bata nggo mereken kemenangan bangsa EP harus ngenahkan rende nahkan puji-pujiin ngendeken den simbaru kantikum nopum di tengah-tengah perpulungan eda harus dicidahkan alu pusuh sidem keriakan di bahasa karona ada burak arkiteken kuasa Tuhan. Jadi sini narsurang keriakan ukur eda mencidahkan arkiteken di bata si nepah di bata si jadi raja berarti ya sir kuasa nadangi krina doni edar sisina termasuk pe ia sir kuasa guna mereka pasu-pasu ibas kebutuhan kegeluhan tetap wari. Jadi banci sidah maka rende muji di bata tentu arah natsenda lahannya puji-pujiin tapi pindo gelah rende landek ersurak ya make alat-alat sini gunakan tentu gendang ngikut kulcapi nih. Nah, jadi edisi pergermet kan di bahasa ayat telu enda maka rende dengan landek make alat-alat musik tentu ini sangat alkitabiah lah pertentangan pustaka sibadiah amin nepe edisi di bahas kita konteks GBKP rende landek muji di bata biasanya hanya dilakukan di dalam minggu budaya ya tupung minggu budaya liar sikap make pakaian adat kita kalak karo rose wah ai makalit landak-landak rasa dia banda tapi di luar dari kebaktian sadeng enda makatap kita alergi ke nang dagi kebaktian si makaikan alat-alat sideban alat-alat entah pe tradisional kalak karo landak tupung meriah landak tupung melenget ya uga tupung melenget suasana pe tuhu memang li DJ yukuri entah pe merenung jadi tentu enda perlu si refleksikan ras-ras ugang si tuhuna kita memandang kebatin entah pe alu make kenala alat musik rende landet ya tentu si kajilah selama enda kebiasaan kita ibas GBKP kelalu bagi karilik perubahan suasana khususnya ibas muji Tuhan uga kita inovatif uga kita kreatif anak-anak muda si genduari suara setahun anak muda menjadi berkat uga menjadi berkat banci salur kena bakatna di tengah-tengah kebatin entah pe ibadah si deban. Jadi penungkunan tagundari seni narasturang kayaknya banci si pelajari arah rende muji di batang ya puji-pujiin kemenangan sini cidahkan tekstai basuari ibas konteksta si genduari adibas konteks budaya karong deh jelas uga ibas perayaan kerja tahun krinai bersikapkan uga tupung ibas nuan uga tupung rani tupung lidat hambatan tupung remeriah hukur enda krina lid sada pengatakan bujur entah pemindo mengakui kuasa di bata kaci-kaci bas krina dampar geluhna. Jadi seni nasturang arah Mazmur 140 siwah bangsa Israel enda iundang pemazmur muji Tuhan lalu rende dengan landek. Enda sada bentuk perayaan kemuliaan di bata sehingga mereka keleng ate bagepe kemenangan. Undangan di bata enda labu terjeng men bangsa Israel tapi membantah pekerina selaku kalak si enggo menang ibas kuasa dosa selaku kita si enggo ibebaskan Tuhan Yesus ayah arah kayu persilang kita enggo iselamatkan enggo ibrekan membantah kemenangan tentu perlu ke kita ngendeken denden simbaru kantikum nopum kaikin denden simbaru enda denden simbaru tentu gambaran kondisi simbaru kenca lepas ibas musuh-musuh dosa kegeluh ibas kegelapan jelit seharusnya kedungan situasi simbaru semangat simbaru guna cidahkan keleng ate di bater handen puji-pujin siakui maka ia kuasa ia mau dibata simbelin gambaran enda seni narasturang tepat membantai bas kegeluhan si gendari adimbarenda kita ngeluh ibas kegelapan dosa tapi arah kai si inggoy bahkan Tuhan Yesus si kayu persilang tentu enda pe ngingetkan membantah
uga muliana di bata, uga keleng ate di bata, arah anakna Tuhan ta Yesus Kristus sing nebusi kita. Maka lu bagi perlu semangat simbaru, perlu suasana simbaru, guna sicidahkan arah krina dampar kegeluhan ta, maka di bata si perkeleng dengan berkuah. Jadi sinyal turang endante ngatakan membantah gambaran enda iba situasi si genduari, uga anak muda pe si libatkan guna kreatif. Ya di barenda gendang kalak karo sarune gendang residebana tapi lit ije inovatif kreatif alu memadukan alat-alat musik si modern sehingga suasana lebih meriah. Jadi membantah pe bas krina konteks bas gereja anta alu konteks budaya karo tentu banci kain dilibatkan anak muda berkreatif berinovasi ibas ngiringi lagu-lagu anta di tengah-tengah kebaktinta. Jadi perlu diukuri, memang perlu renungkan. Adik kita kalak karo bas adik kita GBKP tupung landak meriah-meriah. Melengah kabo banci kaje kalak angkat natanna ndek kena landak ya tentu endan sada hal si yakap kami perlu ras-ras kita ngukuri soalnya mungkin ya gereja anta ilatar belakangi menganggap bahwa kebaktian itu adalah kebaktian isi badia, ya tentu suasana harus hening, harus tenang, maka lasya kapasa dilit lagu-lagu si meriah ya yang ndeken landeken. Jadi tentu enda perlu mari ras-ras kita ngukurisa gelah halu bagai bas budaya tak kalak karo si melala kerja alat-alat musik. Tentu ibas perkembangan zaman enda pe banci si pakaikan kreatif inovasi gelahna alu bagai seni surang alat musik enda tambah-tambah kari kemudian dibata ibas kita muji Tuhan rende di tengah-tengah kebatin entah pe di tengah-tengah perayaan tetap kali silakokan gereja anta. Jadi Tuhan si masuk kita kerina gelah bahan PJJ entang sir temakan pujilah Tuhan alulan ras rende tentu enda banci ras-ras kita merefleksikan diri ugang enda bentuk na enggo si pergunakan kerina alat-alat musik guna kemuliaan Tuhan guna cidahkan kelengate Tuhan libas jujuri kerina kekeluhan tah. Jadi Tuhan si masuk kita kerina salam sehat amin.